चतुर्थ श्रेणी पिला माने आज आम आम गणितर द्वितीय पाठ कोणर विभाहीकरण करवा पढ़ा हेले कोणर विभाहीकरण को जीवा पूर्वर आम कौन करवा प्रथम केउ क्षेत्रटी आबद्ध और केउ क्षेत्रटी आबद्ध नुहे से आम देखा हेले आबद्ध आमर आसला ये आबद्ध क्षेत्र द्वितीय है आमर खोला क्षेत्र हेले एक नंबर आमर अच्छी आबद्ध क्षेत्र दुई नंबर आमर है खोला क्षेत्र। आबद्ध क्षेत्र अर्थ कौन? आबद्ध क्षेत्र अर्थ जो क्षेत्रटी बांधी होइकी रही थाए माने खोला न थाए। देख ये मु गोटे चित्रटे अंकन कर विभिन्न प्रकार क्षेत्र अंकन करुछि। ये मो चारि प्रकार क्षेत्र अंकन कली हेले चारि प्रकार क्षेत्र देखुच तुम्हें तो यहाँ को प्रकार ये हूँ गोटे त्रिभुज ये गोटे वर्गाकार आकृति ये भी गोटे आकृति और ये गोलाकार आकृति हेले आबद्ध क्षेत्र अर्थ कौन जोटा चारि दिगरु से बंद होटा है आबद्ध क्षेत्र। देख हेले तुमको ये चारोटी चित्र भितर पिला माने देखि पारथिबो एई चित्रर कौन है चारिपटू सी बंद होगी रही यही चित्रटे देखि पार्थुव ये भी चारिपटरू कौन होइछि बंद होगी रही यही चित्रटी किंतु देख ये चारिपटरू सी बंद होगी ना यही पाखे से कौन अच्छी खोला हो जाइए यही चित्रटी देख ये भी चारिपटरू कौन है आबद्ध होगी रही हेले ए भितर आमर आबद्ध चित्र कोड़ा है प्रथम द्वितीय आउ तृतीय चित्र प्रथम द्वितीय आउ तृतीय चित्र है आमर आबद्ध चित्र किंतु आमर यही चित्रटी आबद्ध चित्र नुहे ये है खोला चित्र हेले पिला माने तुम समस्त धारणा आसी जाइथिबो कि आबद्ध चित्र क्या कहते आउ खोला चित्र क्या कहते। आबद्ध अर्थ बंद आबद्ध क्षेत्र अर्थ है बंद बंद होकर जोड़ा रही सेटा है आमर आबद्ध क्षेत्र आ जोड़ा खोला थी जो क्षेत्रटा सेटा है यही भाया सेटा है आमर कौन खोला क्षेत्र हेले आमको देख बही रेट गोटे तमें माने कौन कर ये गोटे आमर क्षेत्रटे हेले ये से कौन कर आयसा बोली झील गोटे ये तो चित्र देखि पार्थुव आयसा बोली झील गोटे से कौन कर दियासिली काठी को जोड़ी सी कौन कर विभिन्न प्रकार क्षेत्र ये गोटे क्षेत्रटी से प्रस्तुत कर क्षेत्रटा देखिकी तुम्हें कहीपर क्षेत्रटी खोला ना आबद्ध हेले कौन अच्छी चारिपटरू ये क्षेत्रटी बंद अच्छे से है कौन आमर आबद्ध क्षेत्र बा बंद क्षेत्र आपको आम खोला क्षेत्र कहीपर ना हेले आमको ए धारणा आमर सठिक धारणा आमर यहाँ आसीगला जे आम आबद्ध क्षेत्र आउ केउ क्षेत्रटी आबद्ध और केउटी आबद्ध क्षेत्र नुहे आम देखिले जानीपर। द्वितीय आमर आसला ये तुम काम अर्थ पिला मानक काम तुम माने कौन कर घरे तो समस्त दियासिली बाक्स अच्छी ये तुम माने कौन कर दियासिली बाक्स रे आमर माचिस काठी थाए तुम माने कौन कर दियासिली बाक्स काठी को लेकर विभिन्न प्रकार कौन कर चित्र तैयारी कर निज मन मुताबक विभिन्न आकृति तैयारी कर। देख ये जमी मुझे देख विभिन्न आकृति तैयारी कर अर्थ मुझे जोड़िकी किसी गोटे आकृति तैयारी करने चेष्टा कर देख ये गोटे आकृति तैयारी करछि ये भी मुझे आकृति तैयारी देखिपु पिला मुझे दियासिली काठी को जोड़ी दुई प्रकार आकृति तैयारी कर। देख ये आकृति सहित ये आकृति सामान नुहे दुईटे जाक पूरा पूरी भिन्न आकृति हेले सेमिति तुम चित्र भाया दर्शाई देख
ଚିତ୍ରରେ ଏଭଳିଆ 1 2 3ଟି ଚିତ୍ର ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର, ଇଏ ଖୋଲା ନୁହଁ, 3ଟି ଜାଗା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ 3ଟି ଯାକର ଆକୃତି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଇଏ 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 3 ଜଣ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ଅଲଗା। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ନିଜେ ଗୋଟେ ପେପର ନେବ, ତୁମ ପାଇଁ କାମ, ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ, ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ପେପର ନେବ, ପେପର ନେଇକି ସେଇଠି ମୁଁ ଯେ ଏଭଳି ଯେମିତି ଦିଆସିଲି କାଠି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରିଛି, ତୁମେ ସେମିତି କ'ଣ କରିବ, ଦିଆସିଲି କାଠିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରିବ। ଆଉ ସେ ଆକୃତିଟା ଯାହା ଏଇଠି ଯେମିତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକୃତି ଦେଖିଲ, ତାକୁ ଖାତାରେ ସେଇଭଳିଆ ଆକୃତିରେ ପେନସିଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ତିଆରି କରିବ। ହେଇଗଲା। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଧାରଣା ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କୋଣ, ଏଇ ୱାର୍ଡଟା, ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଥାଉ। କୋଣ, କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଣ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା ଆମ ମା ମାନେ, ଘର ଚାରିପଟେ 4ଟି କୋଣ। କୋଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କୋଣ ଅର୍ଥ 2ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମିଳନରେ ଯେଉଁ 2ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମିଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ଆମର ହୁଏ କୋଣ। 2ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମିଳନ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା ହେଲା ମିଳନ ବିନ୍ଦୁ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ହେଲା ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ, ଏଇ 2ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡ କୋଉଠି ମିଶିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଶିଲେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମିଳନ ସ୍ଥଳଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଣ। ସେଇଭଳି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କହୁଛି। ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, 1 2 2ଟା ରେଖା ନେଲି। ରେଖା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଗାର। ରେଖା, ରେଖା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମର, ଗାର। ରେଖା ବା ଗାର ଆମେ ଯେଉଁ ପକଉଛେ, ଗାର ଟାଣିଲେ, ଦେଖ 2ଟା ଗାର, ରେଖା ବା ଗାର ମୁଁ 2ଟା ଟାଣିଲେ, ସେ 2ଟା ରେଖା ମିଶି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଶିଲେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏମିତି ଆମେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରେଖାକୁ ଯୋଡ଼ି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ କୋଣ ତିଆରି କରିପାରିବା। ହେଲେ ରେଖା ଆମେ ହେଲେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଆସିଗଲା। କୋଣ କ'ଣ, 2ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ତା କୋଣ। ହେଲେ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କୋଣର ବିଭାଗୀକରଣ। ହେଲେ ବିଭାଗୀକରଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବିଭାଗୀକରଣ ମାନେ କୋଣକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରାହେଇଛି। କୋଣ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମର କୋଣର ବିଭାଗୀକରଣରେ କୋଣମାନଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ସମକୋଣ, 2ରେ ଆମର ହେଲା କ'ଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ତୃତୀୟଟି ଆମର ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ହେଲେ ଆମର ଏଇଭଳି କୋଣକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ସମକୋଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଆମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମକୋଣ କ'ଣ। ଏସବୁ ନୂଆ ତୁମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୋଣ ଶବ୍ଦଟି ସହିତ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ପରିଚିତ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧାରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିବା ପରେ ଗଣିତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଣ କ'ଣ, 2ଟି ବାହୁର, 2ଟି ରେଖାର ମିଳନ, 2ଟି ରେଖାଖଣ୍ଡର ମିଳନ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ହେଲା। ହେଲେ କୋଣ ବିଭାଗୀକରଣ ଅନୁସାରେ କୋଣ ଆମର 3 ପ୍ରକାର, ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ହେଲେ ସମକୋଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଏଇଠି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ସମକୋଣ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ସମକୋଣ ଅର୍ଥ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ କୋଣ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବଳ, ଏବେ ତୁମର 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା, କୋଣର ମାପ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କୋଣର ବିଭାଗୀକରଣ ଏଇଠି କରିବାନି, କେବଳ ଆମେ କୋଣକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଆମେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା। ହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ମୁଁ 2ଟି ଚିତ୍ର କଲି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର। ଦେଖ ହେଲେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ର, ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋଣ କ'ଣ, 2ଟା ରେଖାଖଣ୍ଡର ମିଳନ ସ୍ଥଳରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।
हेले देख एठी आमर कौन है रेखाखंड यही रेखा आई रेखाखंड मिसिकी ये गोटे कोण तैयारी कर कोणर विभाहीकरण रे आमको चित्र देखी केवल जाना पड़ो। एबे आमर बड़ क्लास को गले आमर अच्छी कोणर परिमाप अनुजाई आम कोण को जापर कि बर्तमान आम केवल चित्र देखी जाना कोण केते प्रकार देख जो चित्र गुड़ाक ये सीधा थी सीधा पूरा सड़क होगी थी सीधा माने गोटे थी भूमि ता ऊपर को पूरा सीधा भाव आ गोटे रेखा जाइथिबो जदि भूमि नबा सीधा भाव गोटे जामितिका चित्र को आम कहवा कौन समकोण कौन कहवा समकोण से भली आम आउ कौन करवा तापर आम समकोण आम को प्रकार चित्र को कहूचे यहाँ आम जापारे तापर आसला सूक्ष्म कोण देख मुझे दुटा चित्र करुचे ये गोटे कोण सृष्टि है ये भी गोटे कोण सृष्टि है यही जो दीटा कोण आपको आम कहवा कौन सूक्ष्म कोण हेल्ले पिला तुम मान मन प्रश्न आसटा केमी सूक्ष्म कोण है आपको कहीं आम स्थूल कोण कहीपर ना सूक्ष्म कोण ये कहवा यही कोण गुड़ा देख चित्र गुड़ाक टी देखिले तार आम फरकटा जापर जो चित्र गुड़ाक भितर पटकू थी भितर पटकू है सेटा कहवा आम सूक्ष्म कोण आउ जो कोण गुड़ाक बाहर पटकू थी माने बाहर पटकू एमती है जोटा रही सरी सेटा आम कहवा कौन स्थूल कोण माने स्थूल कोण जाक सब बेले बड़ चित्र देखिकी आम जापर समकोण कोड़ा सूक्ष्म कोण कोड़ा और स्थूल कोण कोड़ा आमर ये कौन देला देख चित्र रे थिबा निम्न प्रकार कोण गुड़ी को समकोण कहवा देख ये भी मु देला भाया ए जगार भी आम बही रे विभिन्न प्रकार हेले पिला माने आमे कौन करवा वर्तमान आबद्ध क्षेत्र विषय में आमर संपूर्ण सठिक धारणा आमर आसी जाइए आमे कौन करवा वर्तमान कोण कौन से विषय जानिबा आमे कौन करवा कोण यही वर्डटा ये शब्दटी आमे विभिन्न जगार शुणी था कोण कोण अर्थात कोण कौन बेले बेले कहती ना आम माँ मैंने घर चारिपटे चारोटी कोण अर्थ कौन कोण अर्थ दुईटी रेखाखंडर मिलन रे जो दुईटी रेखाखंडर मिलन रे सृष्टि आमर हुए कोण दुईटी रेखाखंडर मिलन बिंदु एटा है मिलन बिंदु जदि आमे एटा गोटे आमर है रेखाखंड एटा गोटे रेखाखंड ये दुईटा रेखाखंड कोठी मिसिले यही जगह मिसिले यही जगार जो कोणटी सृष्टि यहाँ हूँ यही जगार जो मिलन स्थलटा हूँ गोटे कोण से भली मु कौन करी देख आउ गोटे चित्र कहूँ ये मु कौन कली एक दुई दीटा रेखा नेली रेखा अर्थ कौन गार रेखा रेखा अर्थ कौन आमर गार रेखा बा गार आम जो पकाचे गार टाणिले देख दुईटा गार रेखा बा गार मो दीटा टाणिले से दीटा रेखा मिसी जो जगार मिसिले से कौन हो गोटे कोण सृष्टि होमती आम आहरी विभिन्न प्रकार रेखा को जोड़ी यही भाव में विभिन्न प्रकार आम कोण तैयारी हेले रेखा आम आमर संपूर्ण भाव धारणा आसीगला कोण कौन दुईटी रेखाखंड जो बिंदु रे मिसंती सेटा को कौन कहते ता कोण हेले तापर आमर आसिला कोणर विभागीकरण हेले विभागीकरण अर्थ कौन विभागीकरण विभागीकरण माने कोण को भाग भाग कराई कोण पुणी केते प्रकार प्रथम है आमर कोणर विभागीकरण रे कोण मान को ना दिया ये गोटे है समकोण दुई रे आमर है कौन सूक्ष्म कोण तृतीयटी आमर है स्थूल कोण हेले आमर यही कोण को तीन भाग रे विभक्त कराई
गोटे है समकोण आ गोटे है सूक्ष्मकोण आ तृतीयटी है आमर स्थूलकोण। प्रथमे आम जाना समकोण कौन ये सब नुआ तुम किंतु कोण शब्दटी सहित आम छोट बेलू परिचित विभिन्न जगह शुणीजे किंतु आमर से विषय टिके धारणा अच्छी किंतु प्रकृत में कोण कौन आम जान ना कि आम ये आसवा पर गणित आम जानले कोण कौन दुईटी बाहुर दुईटी रेखार मिलन मिलन दुईटी रेखाखंडर मिलन बिंदु रे आमर कोण सृष्टि होछि हैला। हेले कोण विभागीकरण अनुसार कोण आमर तीन प्रकार समकोण सूक्ष्मकोण और स्थूलकोण। हेले समकोण आमे काहाकू कहिबा देख पिला माने एठी विभिन्न प्रकार आमको एठी चित्र दिया जायछि। समकोण आमे काहाकू कहिबा समकोण अर्थ तो माने कौन कोण विषय आमे केवल एबे तुमर चतुर्थ श्रेणी तो छोट पिला कोणर माप अनुजाई आमे कोणर विभागीकरण एठी करबानी केवल आमे कोण को देखिकी ताको आमे विभागीकरण करबा। हेले एठी मु कोन करूची देख विभिन्न प्रकारर मु चित्र आंकुची। एठी देख मु दुईटी चित्र करी एटा प्रथम चित्र एटा द्वितीय चित्र देख हेले जेउ देख ए चित्र देख आमे जानचे कोण कोण दीटा रेखाखंडर मिलन स्थल को मिलन स्थल रे कोण सृष्टि हुए। हेले देख एठी हमर कोण हेची एई रेखाखंड एई रेखा आ एई रेखाखंड मिसिकी एठी गोटे कोण तयारी करिछ। कोणर विभागीकरण रे हमकु चित्र देखि केवल जानिया पड़ियो एबे हमर बड़ क्लास को गले हमर अछि कोणर परिमाप अनुसार आम कोण को जानी पारिबा किंतु वर्तमान आम केवल चित्र देखि जानिबा कोण केते प्रकार देख जो चित्र गुड़ाक ये सीधा थिबो सीधा पूरा सड़क होइकी थिबो माने गोटे थिबो भूमि ता ऊपर को पूरा सीधा भाबरे आ गोटे रेखा जाइथिबो जदि भूमि नबा सीधा भाबरे गोटे जाइछि एमितिका चित्र को आमे कहिबा कोन समकोण कोन कहिबा समकोण। से भली आमे आउ कोन करिबा तापर हमर समकोण आबे आमे को प्रकार चित्र को कहूचे एडा आमे जानि पारले। तापर आसला सूक्ष्मकोण देख मोडे दुटा चित्र कहूचे एठी गोटे कोण सृष्टि हला एठी भी गोटे कोण सृष्टि हला ए जो दीटा कोण आकु आमे कहबा कोन सूक्ष्मकोण। हेले पिला मान तम मान मन रे प्रश्न आसीबो ता केमिति सूक्ष्मकोण हला आकु काई आमे स्थूलकोण कहि परिबा नाही। सूक्ष्मकोण एथि पई कहबा ए कोण गुडा देख चित्र गुडा को टिके देखिले तार आमे फरकटा जानि परिबा। जो चित्र गुडा को भीतर पटकू थिबो भीतर पटकू हला सेटा को कहबा आमे सूक्ष्मकोण। आउ जो कोण गुडा को बाहर पटकू थिबो माने बाहर पटकू एमति आ हे कि जोटा रहथिबो सरी कि सेटा को आमे कहबा कोन स्थूलकोण माने स्थूलकोण जाक सब बेले बड़ चित्र देखिकी आमे जानी परिबा समकोण कोडा सूक्ष्मकोण कोडा और स्थूलकोण कोडा। आमर एठी कोण देला देख चित्र रे थिबा निम्न प्रकार रो कोण गुडी को समकोण कहबा। देख एठी भी मु बदेला भलिया ए जगह रे भी हम बही रे विभिन्न प्रकार रो चित्र रे हमर देखा जाइछि। देख एठी विभिन्न प्रकार चित्र देइछि देख मु सबुछि मु जेपुरी बतेइथिली एठी देख कोन करा जाइछि सीधा भाबरे गोटे गार निया जाइछि गोटे सीधा भाबरे गार निया जाइछि एठी जो कोण तयारी होला এই চিত্র কি দেখ এই চিত্র দেখ এই চিত্র দেখ এই চিত্রটা কেমিতি এই ভଳିଆ তো হেইনি ভଳିଆ আমু লাগিব সেତେବେଳେ কোন কର ଟିକେ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେବା ବହିଟାକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଦେଖ ଆମର କଣ ହେଲା ଏଇଠି जो ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏହା ଭଳିଆ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ এই ଚିତ୍ର ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଆମର ସମକୋଣ ଏ ଆମର ସିଧା ଭାବରେ जो ଯାହା ଚିତ୍ର ଯାକ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏ ହେଲା ଆମର ସିଧା ଭାବରେ ରହିଥିବେ सेटा कह जाउछि समकोण। सूक्ष्मकोण हला समकोण ठारू सान बा छोट कोण गुडी को सूक्ष्मकोण कह जाय। समकोण ठो एगुडा सान अछन भीतर पटकू रहि छथि सेटा हला कोन सब सूक्ष्मकोण। समकोण ठारू बड़ कोण को स्थूलकोण कहबा। समकोणडा हमर कोन अछि सीधा भाबरे थिबो बड़ अर्थ एपटकू बुली पड़थिबो सीधा भाबरे थिबो एपटकू बुलिले हबो हमर कोन सूक्ष्मकोण सीधा भाबरे थिबो एपटकू बुलिले हबो हमर स्थूलकोण।
এটা তুমি যেহেতু ছোট পিলা তুমি এইটা ଟିକେ ମନେ ରଖିବ, ମାନେ তুমি ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରିଲେ ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଆଉ ସ୍ଥୂଳକୋଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାରିପାରିବ। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିଲି ସ୍ଥୂଳକୋଣ, ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ଏ ପ୍ରକାର କୋଣକୁ ସମକୋଣ କହନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉଟାକି ସିଧା ଭାବରେ ରହିଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସମକୋଣ। ସମକୋଣ ଠାରୁ ବଡ଼ କୋଣକୁ ସ୍ଥୂଳକୋଣ କୁହନ୍ତି। ବଡ଼ କେମିତି ହେବ? ସମକୋଣଟା ଯଦି ସିଧା ଭାବରେ ଅଛି, ଏପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଢଳିଯିବ ବାମ ପଟକୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେବ କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳକୋଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମକୋଣ ଅଛି, ସମକୋଣର ସାନ ଅର୍ଥ ସମକୋଣର ଭିତର ପଟକୁ ରହିଯିବ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ଆମକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର। ଏଠି ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦୁଇଟି ରେଖାର ମିଳନରେ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବା ଯେ କି ପ୍ରକାର କୋଣ। ଆମେ କହିଛେ ସିଧା ଥିବାଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ସମକୋଣ। ଭିତର ପଟକୁ ଯୋଉଟା ଏମିତି ସମକୋଣର ଯୋଉଟା ସାନ, ସିଏ ହେଲା କ'ଣ? ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ। ଯୋଉଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ସମକୋଣରୁ ବଡ଼, ମାନେ ସେ ବାହାର ପଟକୁ ଯୋଉଟା ରହିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି କେଉଁଠି କେଉଁ ପ୍ରକାରର କୋଣ, କେଉଁଠି ସମକୋଣ, କେଉଁଠି ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଓ କେଉଁଠି ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଚାଲ ବିଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର କାଠି ଗୁଡ଼ିଏ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରି ସେଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଓ ସେଥିରେ କି ପ୍ରକାର କୋଣ ଅଛି ତଳ ସାରଣୀରେ ଲେଖିବା। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ, ଆମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଧାରଣା ଅଛି। ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? 3ଟି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତ୍ରିଭୁଜ କହିବା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ। କେତୋଟି ବାହୁ ହେଲେ? 1 2 3, 3ଟି ବାହୁ ହେଲେ। ଏଇଭଳି ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖ, 3ଟି ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ନେଇଛି। ଇଏ ବି ଏଇଠି ବି 3ଟି ବାହୁ ଅଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ବି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? 3ଟି ବାହୁ ଅଛି। 2 3। ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ତ୍ରିଭୁଜ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ 3ଟି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଛେ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଏ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି? ଖୋଲା ନାହିଁ, ଆବଦ୍ଧ ଅଛି। ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆର 3ଟି ବାହୁ ଅଛି। 3ଟି ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ତ୍ରିଭୁଜ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ସାରଣୀରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ? ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ କୋଣ ଦେଖ। ହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସେଇ ଜାଗା ଏଇଠି ବତା ହେଇଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଚିତ୍ରଟା କରିଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୁଣି ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କେତୋଟି କୋଣ ହେଲା? 1 2 3, 3ଟି କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇଠି ବି କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମର ଗୋଟେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି, 2ଟି କୋଣ, ଏଇଠି ପୁଣି 3ଟି କୋଣ। ଏଇଠି ବି ଆମର 3ଟି କୋଣ ଅଛି। ଏଇଠି ବି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି? 3ଟି କୋଣ ହେଇଛି। ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ଆମର କ'ଣ ଧାରଣା ଆସିଲା ଦେଖ ପିଲେ। ତ୍ରିଭୁଜର ଆମର 3ଟି ବାହୁ ଅଛି, 3ଟି କୋଣ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିଥିବ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଜିଆ ଗୋଜିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ଗୋଜିଆ ଗୋଜିଆ ହେଇକି ରହିଛି ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଜାଗାରେ 2ଟା ବାହୁ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ଏ ଦେଖ, 3ଟି ଯାକ ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 2ଟି ବାହୁ ମିଶିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ସେ ଜାଗାରେ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କୋଣ ହେଇଛି ମାନେ କ'ଣ? କୋଣଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଜିଆ ହେଇକି ରହିଥାଉଛି। ହେଲେ ସେ କୋଣ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ଯାକ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହେଲେ 2ଟି ବାହୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି? ବିନ୍ଦୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ। ତ୍ରିଭୁଜର ଆମର ଧାରଣା ହେଇଗଲା କ'ଣ? 3ଟି ବାହୁ, 3ଟି କୋଣ ଆଉ ଆମର 3ଟି ଶୀର୍ଷ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରର ଏ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେଇଭଳି ଏଇ ସାରଣୀରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନିଜ ମନ ମୁତାବକ 3ଟି ଚିତ୍ର କରିବା, ତାର କୋଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା। ମୁଁ ଯେଭଳି ଏଇଠି କହିଲି କୋଣ ସଂଖ୍ୟା, ତୁମମାନେ ବି କୋଣ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଇଏ ଦେଲା, ଆମେ 3 ପ୍ରକାର କୋଣ ପଢ଼ିଲେ, ସମକୋଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣ ଆଉ ସ୍ଥୂଳକୋଣ। ଏଇଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଯେଉଁ 3ଟି ଚିତ୍ର କରିଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? କି ପ୍ରକାର କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ସମକୋଣଠୁ ସାନ,
ଭିତର ପଟକୁ ରହିଛି ଇଏ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଇଏ ବି କ'ଣ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଇଏ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତିନିଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଆଉ ସମକୋଣ ନାହିଁ କି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଆର ହେଲା କ'ଣ ତିନିଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଯୋଉ କୋଣଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କୋଣ? ସିଧା ଭାବରେ ରହିଛି, କୁହାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ହେଲା ସମକୋଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯୋଉ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ, ଏ ଦୁଇଟି କି ପ୍ରକାରର କୋଣ? ଏ ଦୁଇଟି ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ହେଲେ ଆମର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ, ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ସମକୋଣରୁ ବଡ଼ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି କୋଣ ଆମର ହେଲା କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଏଭଳି ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବା। ଯଦି ତୁମକୁ ପଚରାଯିବ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ତିନୋଟି କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି, ସେଥିରେ ସମକୋଣ ନାହିଁ କି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଆମର ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ ଅଛି, ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଆମର ସାରଣୀ ଦେଇଛି, ତୁମେ ସେ ସାରଣୀ ଦେଖିବ ତାର କେତୋଟି କୋଣ, ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ତାର କେବଳ ତିନିଟା କୋଣ ରହିବ, ସିଏ ଚାରିଟା ଦୁଇଟା ଏଇଭଳିଆ ହବନି। କାହିଁକିନା ତ୍ରିଭୁଜର ଯାହା ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ତ୍ରିଭୁଜର କେବଳ ତିନୋଟି କୋଣ, ତିନୋଟି ବାହୁ ଆଉ ତିନୋଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ କହିଲି। ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ଏଇଭଳିଆ, ତମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାନେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଏଇଭଳି ତିନୋଟି ଚିତ୍ର କରିବ, ତାର କୋଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। ସେଇ ଭିତରୁ ମୁଁ ଯେଭଳି ତୁମକୁ କହିଲି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଆଉ କେତୋଟି ସମକୋଣ, এইভাবে তুমি লেখিব। প্রথম কোণটি প্রথম কোণ কোণ, দ্বিতীয় কোণ কোণ, তৃতীয় কোণ। আমি জানি ত্রিভুজ তিনটা কোণ আছে। প্রথম কোণ যেମିତି ଆମେ ଲେଖିବା, ମନେକର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କୋଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତୃତୀୟ କୋଣ କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କୋଣ ସମକୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ତୃତୀୟ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ କୋଣ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ତୃତୀୟ କୋଣ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଏଇ ସାରଣୀଟି ପୂରଣ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ସାରଣୀଟି ନିଜେ ପୂରଣ କରିବ।